अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। एक ऐसी टॉपिक है कि आपको जब मौसम तब्दील हो जाती है तो खुदा न ख्वास्ता अगर आपको ये बीमारी हो तो मौसम की तब्दीली की वजह से आप में ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज इस मौजू पर बात करते हैं कि दमा क्या है, दमा किन चीज़ों में इंसान में अटैक कर सकता है, दमे की एहतियाती तदाबीर क्या है और अस्थमा का इलाज कैसे करना चाहिए। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए आपका भाई बैठा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दमा मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेज में होते हैं। दमा एक ऐसी बीमारी है कि वो आपको मौसम की तब्दीली की वजह से भी अटैक कर सकते हैं और दमे की अलामात इस तरह होती है कि आपकी सांस की नाली में तंगी आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको सांस लेना मुश्किल होता है। तो इसके लिए दमे के स्टेज देखा जाता है कि ये कौन सी स्टेज पर है, इसकी शिद्दत कितनी है, कि दमा ऐसा क्यों आपके जिस्म पर अटैक करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि दमा जब मौसम तब्दील हो जाते हैं तो उनकी अलामात आना शुरू हो जाते हैं और जब दोबारा मौसम तब्दील हो जाते हैं तो ये खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा गर्द गुबार से या स्मेल से या घर में कोई रंग वग़ैरह का काम हो रहा है तो इस वजह से भी आपको दमे का अलामात जो है आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों में भी होता है जो 7 साल की उम्र में होते हैं, वो जब ठंडी हवाएं उस पर लगते हैं या बाहर के गर्द गुबार उस पर लगते हैं तो उससे भी उसकी सांस की नाली में तंगी आ जाने की वजह से उसको सांस लेना बड़ी मुश्किल से होता है। तो ऐसे बच्चे जवानी में खुद बहुत ठीक हो जाते हैं, जवानी में फिर उसको दमा नहीं होते, जिसको अस्थमा कहते हैं वो नहीं होते और बाज़ इलाज से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होते क्योंकि ये आर्जी तौर पर होते हैं जब या कोई वो परहेज़ वग़ैरह नहीं करते, कोई तुरश चीज़ें वग़ैरह खा जाते हैं, तो इस वजह से वो बच्चे भी मुसलसल दमे का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे बड़े मरीज़ जब मौसम सर्द हो जाते हैं तो वो जब बाहर जाते हैं उस पर ठंडी हवाएं आ जाती हैं या गर्द गुबार उस पर लग जाते हैं तो इससे दमे का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ को चाहिए कि उसको तो पता होता है कि मुझे किस वजह से दमा होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उस चीज़ों को अपने आप को बचा ले और कोशिश करे कि सर्दी के मौसम में या ऐसी जब आप बाहर जाते हो आपको दमे का शिकार हो तो आपने मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, अपने कानों को ढांप लें ताकि आपके गर्द गुबार आप पर ना पड़े, तो इससे आपको दमे से बचाया जा सकते हैं। बाज़ लोगों को पता हो जाते हैं कि मिसाल तुरश वग़ैरह से, दही वग़ैरह से या कुछ ऐसे कानों से उसको फ़ौरन एलर्जी होती है और एलर्जी की वजह से उसको दमे का शिकार हो जाते हैं, तो फिर वो अपने आप को बचा रहते हैं। वो बहुत एहतियात करते हैं कि मुझे इन चीज़ से अस्थमा का मरज़ होना शुरू हो जाते हैं, मुझे सांस की तकलीफ़ आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फ़ौरन उस चीज़ को टच नहीं करते, फिर उससे परहेज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसे मरीज़ों को देखा हुआ है कि वो तुरश वग़ैरह, सरके वग़ैरह, दही वग़ैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे उसकी दमे की जो शिद्दत है वो काफ़ी तेज़ होते हैं और फिर उसको बड़ी मुश्किल से सांस लेना पड़ता है। जिन लोगों को परमानेंट दमे का शिकार है, दमे के मरज़ है, तो वो अपनी दवाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए और जिस्म के साथ साथ अपने वज़न का भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए ताकि आपकी सेहत अच्छी हो तो दमा की कोई भी मरज़ आपको
ٹکرا نہیں سکتا، آپ کو گرا نہیں سکتا۔ تو کوشش کرے کہ دمے میں اسپرے وغیرہ بھی ملتے ہیں، لیکن جب میں نے ایسی بھی دیکھے ہوئے مریض کو کہ وہ اسپرے کرتے کرتے بھی اس کا جو سانس ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اسپرے کرنے کے جو طریقے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اس سے صحیح طریقہ اپنائیں، اس کو بولے کہ مجھے اس اسپرے کا صحیح طریقہ بتائیں۔ اگر وہ صحیح طریقے سے آپ ایک کپ بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کو فوراً جو سانس کی تکلیف ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ بعض دفعہ ایک کیپسول آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مشین آتے ہیں، اس میں ایک کیپسول اس پہ ڈال کے اس سے سر کٹ کے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں منہ کے ذریعے، تو اس سے فوراً سانس جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جو اسپرے ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی ڈھکن والی مشین کی شکل میں ایک چیز آتے ہیں، اس میں ایک کپ کر دیتے ہیں، تو وہ منہ میں ڈال کے وہ مشین جس طرح ایک کپ سا ہوتا ہے وہ اپنے منہ میں ڈال کے اس سے جب وہ اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو اس کے سانس جو تکلیف ہے، سانس کی جو تنگی ہے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوستو، جب بھی آپ کو موسمی دمہ ہو یا فرمنٹ استما ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کو تو پتہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے ان چیزوں سے جو ہے دمہ کا شکار جو علامات ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی ان چیز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی پرفیوم وغیرہ سے آپ کو دمے کا فوراً مرض شروع ہو جاتے ہیں تو پرفیوم سے آپ پرہیز کریں۔ دہی وغیرہ یا سرکے سے فوراً آپ کو دمے کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو فوراً اس کو ترک کر دیں، اس کو ختم کر دیں، پھر اس کو استعمال نہ کریں۔ اور یہ بھی خاص طور پر آپ کو بتاتا چلوں، یہ 100% کوشش کریں کہ گرد غبار سے 100% آپ کو استما کا یا سانس لینے کا تکلیف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جب بھی آپ باہر جاتے ہو تو ماسک ضرور پہنا کریں تاکہ گرد غبار آپ کے منہ میں، آپ کے ناک میں نہ جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو 100% دمے سے بچایا جا سکے گا۔ اور پرہیز کے ساتھ ساتھ آپ نے دوائی بھی لینی ہے۔ بازار میں اچھی قسم کی اس کی دوائی ملتے ہیں، اچھی قسم کے اس کی اسپرے ملتے ہیں، اور یہی اس کی احتیاطی تدابیر ہے، یہی اس کا علاج ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا، اور خاص طور پر سبسکرائب کرنا اور آئیکن کا بٹن دبا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے اس ویڈیو پر اتنے ٹائم، اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کر آپ نے 7-8 منٹ میرے اس ویڈیو کو پورا واچ کیا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اپنے بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ، اوکے جی، اللہ حافظ۔